Hello everyone, welcome back to my channel. Arrivato il nostro pizza restaurante Antica Pizza di Michele Taranto. Eccolo, mio bro vai, grande fratello, adesso parlare bangla. Sì, dimmi, come aছো? ভালো আছি ভালো আছো? কি তুই করতেছো? গানতে বড় ভাই তুমি কি বড় ভাই করতেছো? ভাত খাইছো? খাইছো না না খাইছো না? না খেলেই খাও নাই? বড় কাজের লোক Boro kader look. Davide adesso parlare sempre bangla. Io non parlare italiano, lui conoscere tutto l'inglese, capito? Io non parlo sempre italiano, solo poco parla italiano. Scusami, sempre, sempre sbagliato tutto parlare italiano. Italia tutte persone sempre da tutto buono e con helpful e bene una Italia lui sempre bella persone sempre tutto aiutare sempre io lui troppo buono devi parlare Troppo buono. no Io lavoro tanto, lui bravo, lui No, aiuta io- sempre me. Lui è l'unico bravo. sempre arrabbiato bangladino sempre non buono sempre Non è detto vero. scusa io parlo Italia io non Io però aiutare আমি te. বলতেছি ওনারা সবসময় আমাদেরকে হেল্প করে এবং মাঝে মাঝে রাগান্বিত হয় আমরা তখন বাংলা ভাষা Io però ইতালিয়ান aiuto বলতে te পারি a না parlare in তখন italiano. তো এই আর কি বলতেছে এই যে আরেক বড় ভাই ঠিক ঠিক আছে, আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে Significa? ঠিক আছে বড় Chi casè? Aldo, Chi casè? ঠিক আছে